full video short layer anu kini. Nah di online cok. Heng kok gelak? Karang masih. Kok kita go? Oh nah sokor. Please talk sokor ni. Short layer anu apa full video. Saru kana. Satu betam video dah. Bisa. Restart dong kalau neng tini tiga. Sako gue. Ya itu misalnya. Sama namanya. Ya mobil loksis namu. Mobil thok. Karena sini hari yang baik pun berinya, berapa tahun coba semua, bel bukan bola ya. Guys, अभी बाइक को रिप्लेस करने के लिए हम लोग जा रहे हैं शोरूम में विश्रामगंज में। ये देख सकते हो बाइक का न्यू बाइक, वो वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करने वाला हूँ मैं। और ये देखो फ्रंट से लुक्स देखा देता हो मेरा बाइक का हालात कैसे हो रखा है। चलो बाइक थोड़ा स्पीड में देखा दूंगा। कहाँ ये देखो गाइस बाइक टोटल लॉस हो चुकी है फ्रंट से। ये देखो दोनों शॉकर टूट चुकी है और हेडलैम्प सब मीटर वगैरह सब खत्म। ये देखो फ्रंट का लाइट चल रहे हैं और इंडिकेटर से कहाँ पर इंडिकेटर अभी रिमूव पूछे कैसे मालिया। सो गाइस अभी और हाँ dia kemakan ya. So guys वहाँ पर पहुँचने के बाद मिलते हैं। मेरा हालत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है अभी, तो मिलते हैं शोरूम में। फाइनली शोरूम में पहुँच चुके हैं सर्विस सेंटर में। दिखाऊंगा अभी रिएक्शन देखो कैसे हो रहा है। हाँ मायो एंगो hari nanya. Mari ring di. আপনারা তো বলে 120 है এটা 120 তো এনএস কইছে না তো এটা কইছা পাউচার 120 কইছে যে এখন লেখা না তা কইছে না হেন থেকে কইছে কি এনএস কইছে না তো মানে এই কালার মাল আসেনি দেখতে হবে মানে কালার না মিলে মাথা হইলে ছাড়বো নেসের যে কোন হ্যালো দশ বারোটা দশটা পাওয়া হয়ে যায় কাগজটা বানায় ঘরে যতন মিটার কি বাইরে স্ট্রে রেসা সামনে সকাল দুটো কমপ্লিট সব কিছু
hari ini masa mencari ini berapa nak saya mana ada kayak itu देखते कहाँ लगे tidak itu berapa angka yang ada itu mana kalau itu boleh terus apa itu boleh itu boleh terus पर बाइक चलाई दिया है ये देखो अभी ठीक करने के लिए কোনটা টি ইরানি ইরানি বেন হইছে ওই তোমার গ্যাস হোগা ভিতর দিকে দিকে को এটা ভিতরে আলু আলু nya pas bai chu tayo কোন ছেঙ্গা লে này là সকার বাইখা বখর বাইখা তা kalian nggak merekam মোর গুরু নাহি কাক খেলে bas kemudian kan বাস নি গাট গো চয় মাথা কা cangkolatnya esa kalar selase pola kisa sajela